ओडिशा राजनीति में 2024 एक ऐतिहासिक राजनीति में परिणत होइछि। ता मध्यरु कोरेई निर्वाचन राजनीति एक स्वतंत्र भाव इतिहास सृष्टि करिछि। गोटेपटे कोरेईवासी दरकार उपयुक्त प्रार्थीटीए जे कोरेईवासी विकास पथरे आगे नेब। अन्यपटे कोरेई निर्वाचन मंडली विधायक पदवी टिकेट अनेक प्रार्थी। तेज टिकेट दीर्घ दिन धरी वाद विवाद लागी रहितबा बेले कोरेई निर्वाचन मंडली रे पूर्वतन विधायक आकाश दास नायक पला भारी पड़ी। घरे घरे आकाश को ना गुंजरण होता बेले अन्यपटे विजेडी टिकेट आशायी प्रार्थी अनेक। तेबे बहु प्रतीक्षार अंत आज घटी। तेबे आकाश दास नायक हठात विजेडी दलरू इस्तीफा देवा कोरेई राजनीति एक मोड़ बदलाई देछि। तेबे आकाश कहीं क्यों उद्देश्य दलरू इस्तीफा देले ताहा एजे अस्पष्ट। तेबे आकाश को इस्तीफा कोरेईवासी स्वाभिमान सुदृढ़ हो पारिछि। अन्यपटे आकाश दास नायक स्वाधीन प्रार्थी भाव हेउ बीजेपी पक्षर टिकेट पाइबा बोली चर्चा चली। तेबे आगामी दिन में आकाश को राजनीति निश्चित कोरेईवासी स्वाभिमान को रक्षा कर विकासर पथरे आगे नेब बोली अंचल में चर्चा जोर धरी। अन्यपटे बीजेडी कर्मी जहाँ कहते ताले जी जो दल को दीर्घ 10 वर्ष धरी मो जीवन गुरुत्वपूर्ण समय देछि दल पे काम करिछि परिश्रम करिछि से दल को छाड़ा एक सहज निष्पत्ति नाला से अंतरात्मा को कष्ट होइछि बोली आज मु दल को छाड़ी। विशेष भाव में मुझे जे जो निष्ठापर भाव में दल पे काम करुली परिश्रम करुली कष्ट करुली से कष्ट परिश्रम त्यागर फल बोधहुए दल बुझीपारि ना। ये समय आह्वान हिसाब से आज मो अंतरात्मार स्वर शुणी मोर आत्मसम्मान पाई मोर अभिमान पाई कोरेई जनसाधारण स्वाभिमान पाई तीनोटी कारण जो मु दल छाड़ी। आगामी दिन में कोरेई माटीमार सेवा करने जहाँ पदक्षेप ना पड़ो से पदक्षेप नेबी। विशेष भाव में कोरेई लोकंकर भल पाइबा को बाध्य करी कोरेई लोकंकर आशीर्वाद रे तांकर जहाँ इच्छा कोरेई लोकंकर बा मो समर्थक शुभेच्छु जहाँ कहिबे से निर्देश को मानिबी। मैं समय को अपेक्षा करिबा कौन होउछि वर्तमान तो आपण देखुथिबे जे कोइ भाव हजार हजार संख्यार लोक मैंने आसुछंती मो समर्थक शुभेच्छु मैंने आसुछंती सेमानकर जहाँ परामर्श रहबो से हिसाब रे मो आगु बढ़िबी। किंतु गोटे कथा मु कहि देबाकू चाहे शेष पर्यंत मो जन्ममाटी कोरेई माटीर सेवा जारी रखिबी परिस्थिति जहाँ भी था ना कहीं। आज्ञा मो ना गयाधर दास गोलीपुर जीपी नहीं कोरे बहुत दिन है आकाश दास नायक सदृढ़ संगठन अच्छे ये केवल जब व्यक्ति ना कार भोट था आकाश दास नायक आकाश दास नायक जो भाव में बिट्री करागला दल पर कार्य करते परिश्रम करके शेष मुहूर्त झुले दिगला तेणुकर डिसीजन को आम स्वागत करुँ। ना ना निहाती आवश्यक था कारण बर्तमान जब कोरे चलती आकाशवाणी आकाश व्यक्तिगत भोट नहीं अच्छी कोरे आ कौन नेता व्यक्तिगत भोट ना ना पदक्षेप तो किसी नहीं पार बीजेडी कि गोटे ग्रेट लॉस है कोरे आकाश दास नायक अन्य दल जाती के ग्रहण कर हाँ ग्रहणीय आकाश दास नायक सर्वत्र ग्रहणीय कोरे एमती पपुलारिटी अच्छी जे कौन नेता भी काउंटर कला भाया सक्षम नुहति जीते बोले आशा आज्ञा आज्ञा निश्चय ना बीजेडी दल तो बारंबार नेता परिवर्तन कराऊँ प्रति थर से कार्य करने को आसला बेलू टिकेट ना तेणुक बारंबार कोरे अवहेलित कर रखा बीजेडी दल गोटे चलती गोटे चाल आउ दल आशा रखते जो दल गले भी भल करेंगे आम भावुँ बीजेपी दल को चाहिए कैंडिडेट हे। मो ना श्री कुलमणि दास अंधारी पूर्वतन अंधारी समीक्षक। आकाश साहब विगत दिन में जितेबाला 14 ରୁ 19 विधानसभा विधायक थिले से बहुत काम कर कोरे रास्ता घाटर समस्त उन्नतिकरण एवं जिते जहाँ कर सब करते तापर 19 टिकेट दिगलानी तापर आकाश साहब आमको आम से बाध्य करूँ आप स्वाधीन ठिया हूँ आपड़ ठिया आम आपको जितेमु किंतु से मु एका नुहे मु गोटे एका समीक्षक नुहे सारा 28 निर्वाचन मंडल ब्लॉक पंचायत सरपंच समीक्षक
ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରାମର୍ଶ ବି ପାଇଥିଲେ ଆଗାମୀ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏ 5 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉ କରୋନା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ପଟି ଦେଇ ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବନି। ଏ ହେଉଛି ଏଇ କୋରେଇବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ତେଣୁ ଆମେ 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 ଆମ ତରଫରୁ ବି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଦଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ହିସାବ ନେବେ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିଆ କରିବୁ। ଏଥର ଆକାଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଏଥର ଆକାଶ 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 ବିନା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କୋଉ ଦଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆମେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେଇ ଦଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଦଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଦଳର ନାଁ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦଳ କହୁଛି ମାନେ ବିଜେପି। ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କୋରେଇବାସୀ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ ମାନେ ଏଠି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ 5,000 7,000 ଲୋକ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ କୋରେଇବାସୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ବସେଇ ତମ କଥାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ତମେ ଆମକୁ କୋରେଇରେ ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଆମକୁ ଠିଆ କରାଅ ଏଇ ଲବି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବାବେଗ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ। ସଠିକ ପରିଚୟ ଦେଲା ଆପଣ ମୋ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୋଳେଇପୁର ଜିପି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାଇ ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକକୁ ଝୁଲେଇକି ରଖାହେଉଛି। ସିଏ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଆଗେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇକି ରଖାହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଜି ଆସିଛି। ଆମେ କୋରେଇବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ କୋରେଇର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋରେଇବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। व्यासनगर प्रद्युम्न कुमार बोईताईଙ୍କ रिपोर्ट नायवती टीवी।